Pa. Oh! Oh, Pa, kung ikaw mo dato pa, kung magkwartahan, isa man yung unahon. siyempre, huwag ako may kwartahan. Ako kung nahon, amo dyan ako mga anak. Sa mami, akong pamilya, mga igsuon, mga pagumangkon. Mo itabangan. Kung ikaduha, tabang ka sa mga tao nga mga pobre nga kinanglan na tabangon. Tabangan nimo. Ikatulo, kung utabang manggaling ka, ayaw ipaagi sa mga social media. Ipaagi nimo ng mga video, para lang lumingon ka nga nakatabang ka, pero di ay kontra gusto nimo. Kay ang pagtabang sa usa ka tawo dili kay panghambog nimo. Kay ug imuhang makabalo ang mga tao sa imong gitabang, ang Ginoo ana wala ibalo sa imuha. Kaya nakabalo nga igo ra ka ng hambog nga sa pagtabang nimo sa imong bisig ka tawo. Ingon ana pag ikaw once nga ikaw na kay kwarta, magtabang ka sa mga pobre nga angay tabangunon.